Hi guys. Maligo pa. Hi guys. Morning. Paano siya? Day in a life of a nursing student. This morning. Yeah. Uy. Oo ba na naka-play? Ay, naka-play din. Kanina lang green sila gahapon. Wala tagbibiyam sana. Ha? Wala tagbibiyam sana. Hindi na agad. Merry Christmas. Merry Christmas. Awa na ako baby hair. Asa dito mga ni? Ako ama na. Di, uy, ako ni. Ako na. Ako ni. Kani. Ako na, oy, video. Ako ni. Ang ina mo. Kitang patikas transaction. Tara, okay. Oh, ako na, video. Ako ni. Fuck you. Small Ako yun. ni. Nani? Kasi ako diha. Hindi mo. Sige ay. Ano ba? Ako kulaing ha. Oh, jacket. Oh, nasa layo. Hi guys. So murag sayo ni Sharon. Sayo man din. Asa man to? Ako ang powder. Sunscreen. Uy, ganahan ko sa kong baby hair. So, tagna guys, sa sila pa yung anong jacket niya. Hilason man na mo ang room. Ang Mga room. artista man eh. Ikaw naman siguro. Ikaw. Guys, story time gabi kay bad kay ko sa Uncle Bro. Naras like kalagot na. Ano mo Bala tagag ka. pearl. Again, sana ako sila. Nag-prepare na to siya sa iyang drink ba niya. Strawberry man yung ipili. Gasulan ko kay dugay kayo i-prepare iyang drink. Ay, Wala like, nga, taas gawin ang ka process ba? So, like, yeah, naingnan ako sila gaya. Oh. Imagine na, good na. Bad cake. Alay. Dalhan na, be. Sa? Ano na? Hindi na ni mo dalhan eh. Okay lang, naka-familiarize sa music ko. Nangadto na ka sila. Ato pa nga. Hindi ko. Mas nauna man taniya gapon. Gahapon man. Eh, sila mo sila man. Ibang pala, oy. What ako, kajot? Uy, ganun ko sa kung may bear, Jud. Akong gi-order nga lipstick, wa pa naabot. Asa na ka to? Spray here. Bye. On our way sa Amuang 7:30 na class. Ay, good morning. Good morning sa morning guys. Welcome to my vlog. Ano? Nagsalta. Okay, Ano? Ay, shit. Limot ko. Sa?
Oh, MMSK. Dito na. Oh, kuya, kadula. Morning, ma'am. Morning. Okay guys, malimot ko sa akong MMDS pin. Study. Morning, Ed. Hi, Abs. May bungtag. Ayos ito, oy. May bungkag. Di atong goal ron mo, great as mga tao. Oo, wagay ka, di great itong guard. May bungkag, mer. Bungkag ka lang. Nalak to, di mo? May bungkag. Nasa liluan! Good morning daw mo sa iyong vlog, guys. So guys, nami logbook. Nga, scammer ka ni si Mara siyang time. Bungkag. Done with our test. Done with our test. We're done. Yay. Hi guys, so manami sa akong first test. Slay! Hello! Breakfast with Grace. Cake ka daw. The brain interprets the information as pain, localizes it, and sends back instructions for the body to react. But between the two, Korea is much more important to me. Korea is. Hi guys! You're doing our Pharmacy. So, money siya mga activity. Gara ka, oy! Guys, gibasa ni Mera mo ang paper. Ako, gara siya. Advise patient to notify Mer! healthcare professionals promptly. So, ang yung dose kay sa mag-inflammatory disease kay 400 to 800 milligrams per dose. So, 3 to 4 times a day na siya. Niya akong sa So, commonly used analgesic and anti-inflammatory brands kay first Alaxan FR. Yung generic name kay ibuprofen plus paracetamol. Yeah, it's available in capsule form. Yeah, ang maximum dose kay 2,100 mg daily. Bale, isa. Hi guys! Are we nag-lunch? Bisay pa man ang siya nag-vlog. Ano yung kailan niya, di ba? Muna gumana. From Ateneo del Maliit. Daily. From St. Anne. Valencia High School. Assess renal and kidney function. And of course, Baka na kayo. remember guys, by trained professionals. Ha? Clear na ha? Trained professionals lying. Okay? Di na lang tayo mag-activity. This will be an assignment. I will post this one sa Google Classroom. I want you to read Hi guys, we're done with our classes and it's raining. Wala may payong. We have our hoodies. Bye!